heeltemal anders reageer. Goed, ek gaan gou merk. Weer eens, moet net nie de mekaar raak tussen loosdiagram en afboudiagram nie. So loosdiagram, kyk ons net na die valensie elektrone. How do we find the valence electrons? You check the groups, né? Okay? En by 'n afboudiagram teken jy mos al sy elektrone in. En jy begin by die onderste energievlak en op en op en op. Okay. Goed. So, as jy kyk na 'n periodieke tabel, hoeveel elektrone het kloor? 7. Okay. Nou, kyk gou hoe vul ek hom. Ek begin altyd bo, maar jy hoef nie bo te begin nie. Okay? Maar 1 2. Daai 2 is opgepaar. Okay? En dan gaan jy langsom. Jy begin nie hier nie. Nee. Langsom. 3 4 5. Jy kon aan sy linkerkant ook begin het, maar jy moet langsom begin. Okay? En dan het ek mos nog 2 oor. 6 7. Grade 10s, don't just go ahead and draw the dots. Maak seker jy weet hoe om hulle te vul. Okay. As jy nou joune so gedoen het. 3 4 5 6 7. Dis mos reg. Daar's niks om mee verkeerd nie, maar jy op een plek begin en dan langsom, one for each, and then you go back and you fill in the rest. Ja. So jy moet altyd eers die boonste 2 of jy moet eers een Ja. hê voordat jy. Want wat is dit? Dit is die s-orbitaal. Soos wat ek hom nou teken is die boonste en die s-orbitaal. Die s-orbitaal vul jy eers met sy 2 en dan gaan jy na die p-orbitaal toe. And in the p-orbitals, Hund's rule say one for each and then you go back again. Hulle almal is in dieselfde energievlak, maar dis verskillende soorte. Ja. Hoe weet ons wat se kolletjies en wat se orbitale? Nee, dit maak nie saak nie. As jy begin het, sê nou maar jy het begin 1 2. Dis reg. 3 4 5 6 7. Dit maak nie saak nie. Okay. Maar ek vul altyd die boonste 2 eerste. Net omdat ek dit hoekom. Nee. Minke bedoel dit. Nee. Maak nie saak nie. Okay. Natrium met hoeveel valensie elektrone? 1. Oepsie, daar is die uitveer. So hy lyk net so. Magnesium? 2. Happy? Okay. And then sulfur? 6. So I'm going to go 1, 2, 3, 4, 5, 6. Sien julle, hierdie keer het ek bo gegaan en toe links gegaan. You could have gone, let's say at the top and then right first. But those 2 spots need to be next to one another. You can't fill it S with 1, 2, 3, 4, 5. No. Like that. Jy kan hom nie so gaan vul nie. Jy moet omgaan. Ja. Jy moet sien om baie is orbitaal. Waar nee. Maak nie saak. Goed. Almal happy met daai wat julle moes doen by vraag 1? Okay, nou by vraag 2 gaan teken ons die molecules in. So we've got H2S. Nou, H2S het ons nie baie mee te doen nie, maar ons het baie te doen met sy neefie, H2O. They look the same. Okay, so let's start with, if you go and read through those steps, daar's sulke, nee, dis die hele boek wat die stappe in het, dis die graad 11 boek. Okay, but we said that hydrogen has to be on the side, né? Waterstof moet ergens aan die kant lê, want hy kan mos net een binding vorm. So die S gaan in die middel wees. So I'm going to start with that. Hoeveel valensie elektrone het hy? Ons het hom nou net geteken. 6, né? And then you should know by now that hydrogen has 1 for each. So hier gaan 'n waterstof kom met sy valensie elektron wat dan daar 'n elektronpaar deel. They're sharing 1 electron pair there. And here's another one. En kyk mooi, hulle is nie oorkant mekaar nie, hulle is langs mekaar. Nee? Not opposite each other, next to each other, because that's where the spaces were for the bonds to form. Ja.
Dis reg. Die kruisies help mens baie keer om te sien watter een kom van waar af. Okay, so if I were to draw just a normal molecular representation of this, it would look like this. Okay? Nou, stem julle saam, daar's twee elektronpare wat gedeel word, two pairs of electrons that are being shared, but it's not a double bond because the one is being shared between the sulfur and the one hydrogen and the other one is being shared between the sulfur and the other hydrogen. So dis twee enkelbindings. Sien jy, hier's twee pare wat gedeel word? Maar hierdie is daar word net een paar gedeel en daar word net een paar gedeel. So daai is 'n enkelbinding en daai is 'n enkelbinding. Dis nie soos hierdie ene wat ons gister gedoen het wat tussen twee atome word twee pare gedeel. Daai is 'n dubbelbinding. Maar hierdie ene is 'n enkelbinding en dan nog 'n enkelbinding. Jy kan beskryf twee enkelbindings, so ek maak nie saak nie. Okay, dan koolstofmonoksied. Carbon is weird. You guys remember I told you guys he fills up like this. Dis in julle tabel ook. Dames en here, jammer om te kla. Die leerders wat saamgaan na die laerskool miskien hoor, dit is asseblief bel onmiddellik. Dat hulle kreers klas bymekaar kom, maar jy weet dit twee dinge sal ontvang. As julle asseblief sal uitgaan, dat jy dan betyds 39 by die skool aan die kant wees. Al die leerders wat saamgaan na die laerskool miskien ook onmiddellik na kreer. Vinnige ene. Dankie. Okay. Koolstof is weird, hy vul sy orbitale so. Hoekom is koolstof so? Ons weet nie, maar ons is baie dankbaar daaroor, want dit is hoekom ons bestaan. Okay, goed. So met ander woorde, hierdie een het 4 elektrone en hierdie een het 6 elektrone. 6 valensie elektrone. Daar's in totaal 10 valensie elektrone. Your amount of electrons can't increase while you are drawing this. At the end you still need 10 electrons. Maar ons moet dit nou so reg kry dat al twee van daai op die ou einde die oktetreël volg. Okay. Any suggestions? It's going to be a carbon and an oxygen. Yes. Twee agtertoe geskuif word. Remember, there's not a transfer of electrons happening here. So what's going to happen here? Ek dink hy het 'n triple binding. It's going to look like this. And you can count there, we still only have 10 electrons. En hierdie een het 8 om hom. That one has 8. And this one has 8 as well. Ons moet werk met die elektrone wat ons het en hulle almal moet maatjies kry. Oepsie. Ja. Okay. Hoekom is dit 'n trippelbinding? Want sien julle tussen hierdie twee atome word daar 1, 2, 3 elektronpare gedeel. And if they're sharing an electron pair, that means that an atomic bond has been formed. Okay. Hy was eintlik die moeilikste een van die 4, dink ek. Dan chloor. I think we have actually done this one as an example, but let's do it again. Julle moenie julle orbitale soos ek vul nie. Okay? Those are two chloride atoms, né? So hulle het net een orbitaal wat moet overlap. So it's going to look like this.
Both of them have 8 en as jy gaan tel aan die begin het ons 14 valens elektrone en in my antwoord het ek ook 14. So you can't have more or less electrons than you started with, né? Hulle het nie elektrone verloor nie. Hier is kovalente bindings. So hulle gee nie elektrone af of tel op nie. Okay, en dan die laaste ene wat julle vir huiswerk gehad het. Nee, sorry, goeie vraag. Dis net 'n enkel binding. Hoeveel elektrone lê daar? 2 elektrone, maar onthou 2 elektrone is net een paar, né? Nee? Single bond. Okay. How many valence electrons does bromide have? 7, né? So ons teken hulle 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7. Sien julle, hy lê in dieselfde groep as wat chloor lê. Chloride and bromide are in the same group, both of them are halogens. So then they will have the same Lewis structure. Omdat hulle in dieselfde groep lê, het hulle dieselfde hoeveelheid valensie elektrone. Right? Both of them are in group Roman numerical 7. So they both have 7 valence electrons. And hydrogen can contribute that one. So hoe gaan hy lyk? Daai ene is happy met sy octetrial en hierdie ene waterstof en helium is mos die twee wat net, hulle kan net 2 elektrone vat. So that one is satisfied as well. Okay, how many electrons did we have to start with? We had the 7 from the bromide and we had the 1 from the hydrogen. So we had 8. En jy kan nou daar gaan tel, ons het weer net 8 valensie elektrone op ons diagram, nadat hy gebind het. Watter tipe binding gaan hierdie wees? Hoe weet ons is 'n enkel binding? There's 2 electrons being shared, but remember 2 electrons is 1 pair of electrons. So 1 pair of electrons being shared means that it's a single bond. Okay, Cretins, how's this? Is it okay? Die groot ding, ek kan sommer nou al vir julle sê, in die eksamen gaan julle die mekaar raak tussen die afboudiagram en die loosdiagram. Of julle gaan vir my hierdie teken, ai, en dan hardloop ek sommer in die berge in. So iets. Wat julle in graad 8 en 9 geteken het. Because that's not what I asked. Ek kan nie vir julle sê hoeveel sulke goeders kry ek in ja, skryf julle mooi vir my die byskrifte. Dan gee ek mooi vir jou 'n 0. Okay. Onthou nou mooi. Die Lewis diagram gebruik jy kolletjies om valens elektrone aan te dui. Okay? The afbouw diagram, or we call that the energy level diagram. Mooi. Energy level diagram, we use those to show all of the electrons and then you show them with the arrows. Okay? Then the other thing that you sometimes get confused with, I'll be with you now, is the afbouw diagram or the energy level diagram and the electron configuration. What is the electron configuration? It's the one that looks something like this. We also call it the SP notation. Mooi. Okay. So wanneer jy nou gaan leer vir die toets, maak seker jy weet wanneer ek jou wat vra, because it's so infuriating if you can do all of them, but you're not answering the question that I'm asking you, because then I have to give you 0. Barco, jy het 'n vraag gehad.